माँ का आशीर्वाद एवं आदेश जो ये भाई मैंने आसी पारि आम बलबसपुर ग्राम को गोटे जीवंत शव को राति सारा माटी भितर रखी सकालू कौन हो आसतु देखा माँ को तपस्या एवं साधना जो यह सफल हो पारी गोटे चमत्कार ना अन्य कौन आखिरी छुई लगाई केमी गोटे लुहा को बंका कर जा 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 केमिति देहरे पथर लगाई लुहा साहित्य पथर को दुई खंड दुई भाग कर दौरान आम ओडिया परंपरा हिसाब से जमी गोटे मनीष चलीगला मटी में गात कोड़ी जमी तोपी दि जाए से भाई को देखते भितर तोपी दि देखते एवं भीतर को प्रवेश करेंगे देखु से तपस्या एवं साधना बल केमिति भीतर को खुशी खुशी निजे चली जाऊँ गला बेले जमी कहते हे मोर बाहर थिबा लोक प्रेमी माने भीतर को चली जाऊँगी आज रातिक समस्ते निज निज को पाइल जय माता ऋणी जय माता ऋणी जय माता ऋणी देखु शेष समय केमिति हरिबोल होलो होली साइजर जगह उठुची पड़ुची बहुत दुख भी लगुला आ देखा लगुला गोटे चमत्कार भलिया जमी आम गोटे लोक को माटी दे निज निज घर को चली जापरी माटी दे दिज्व नहीं तो कंधा काम चलावा देखते समाधि ऊपर माँ का पीठ स्थान कर दि जाए आज रातिक समाधि पाखरे भजन कीर्तन भी चली अच्छी जमी लगुला ये स्वर्ग अच्छी सतरे माँ तारिणी आशीर्वाद रु सब भल भलरे हो जाओ समस्त थिला गोटे राति सकाल को अपेक्षा करते समस्ते देखापी राति सारार अपेक्षा भी शेष है देखु
ସକାଳ ହେଲା ଏବେ ୟାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି କେବଳ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ନେଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚମତ୍କାର। ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ଜିଅନ୍ତା ହେଇକି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ ଭଳିଆ ଭାଇମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଖଟରେ ଶୋଇ ଦିଆଯିବ। ଜିନିଷ चमत्कार विषय यही कि जे देखते गलाबले से किसी वस्त्र नहीं नथिले, जहाँ केवल तांको देहरे थिला बा सेतिकी। किंतु यांकु ढांकी कि देखते से कपड़ा काढ़ी दिया गला पर ता भीतर आ गोटे कपड़ा अच्छी जहाँकि धोती माध्यम ढांकी दि जाइए। सेटा एबे खोलिबा पई तांको साथी चेष्टा करुछंती। देखंतु तांको साथी खोलिबार विफल होला परे दुई भाई को पुणे डाकिले। तापरे सब कपड़ा काढ़ा चेष्टा करुछंती तीन भाई एबे खोलिबे। देखंतु देखि आश्चर्य लगी जाउछि, विश्वास हो नहीं। गला बेले तो भाई एका जाइथिले, किंतु यांको वस्त्र भितर बांधिछि किए लागुछि जेमिति मां तारिणी का आशीर्वाद अछि यांको पाखरे।
Hey Puspa. Hey. Nakilla. Nakilla. ये बाप रे पुष्पा Imang. देखी बाजाए मुँह खोली बाजाए
देवी अनाई दिशी पतारिणी पुरी नारी सुंदर रछिडु डर ଅଧାଲିରେ ଶୋଇଥିଲି ସପନରେ ଦେଖୁଥିଲି ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜୁଥିଲି ମନ କଥା କହୁଥିଲି ଲୁହ ମୋର ଝରୁଥିଲା ପଡ଼ତେ ସେ ପଛି ଦେଲା ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଏ ଦେଲା କେତେ ବୁଝେଇଲା ଦୁଃଖ କହିଲି ସୁଖ ଆଣିଲି ଦୁଃଖ କହିଲି ସୁଖ ଆଣିଲି ସପନ ନୁହେଁ ମିତ ଇଏ ତ ସତ ଶାଳୁଆ ବଣରେ ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଘଟଗା ପିଠ ଶାଳୁଆ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିବା ନେତ ସଳ ସଳ ଆରେ ମିତ ମା ପାଖେ ଯିଏ हेलो मोर जगन्नाथारिणी घटगावासिनी दुर्गतिनाशिनी जय जय बलबस ग्रामर बलबसपुर ग्रामर श्रोता बंधु गुरुजन बापा भाई सांगसाथी आज आपण मानक स्थल रही मु आपण स्थान जे मोर बड़ व्यक्ति अच्छा मध्य वयस्कर समस्त प्रथम नमस्कार करुच्ची आपण मानक मोर छोट छोट मानक आशीर्वाद थाऊ आज आपण ग्राम बहुत सुंदर भाव मां समाधि पीठरे आपण मैंने आपण को किसी ना कि कही आपण विश्वास सहित ये गोटे राति एते सुंदर भाव भजन अनेक माँ मौसी बसी माँ पाखे सुंदर भाव जो जगह रही मोर गुरु मान आशीर्वाद को नहीं जो भजन कीर्तन जो चली बहुत सुंदर भाव आप से प्रति गोटे कलाकार टे दिंतु आज समस्त विश्वास आज जो कथा मुझे कही से कार्य आज यही मनीष को न विश्वास करी माँ को विश्वास करी यही रात बहुत सुंदर भाव मन भितर गोटे कल्पना रखी आत्मार गोटे विश्वास रखी आज ग्रामर समस्त श्रोता बंधु युवक संघ माँ मौसी आप सुंदर भाव जो भरोसा रखिंट माँ जगज्जननी माँ दुख हारिणी से माँ को नहीं आज जो विश्वासी समस्त देखी ग्राम वयस्कर चार जन आसी मत समाधि को ले से जगह मुझे आपको हाथ धरी समाधि को चली जाइबी जमी आपको कही आसंता काली सकाल समय 7टार सुंदर भाव मोर समाधि उद्धार कर ग्रामवासी शुभदिन से माँ तारिणी मंगल करू आउ सबदिने हृदय सहित विश्वास था देखुवे आप
ଗତ ରାତିରେ এই ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ସମାଜ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତ ଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଯୋଉ ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ମଣିଷ ଯଦି ଚାହିଁବ କିଛି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି সেই ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେମିତି ଆମେ ଏଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଷା ପ୍ରତି ଖେଳ ପ୍ରତି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଶେଷ ରଜନୀ ଶେଷ ଦିବସ ସରିଯାଇଛି। ମୋର ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବାର ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ এই ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଗକୁ ମା ଆଉ 2 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଠ ଯୋଉ ବୋତଲ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ସେହି ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରାବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କାହା ଘରେ ଗୁଲି ଗୁଳାଡ଼ି ଲାଗିଥିବ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁଥିବେ, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେହି ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଯେତେ ବି ବିପଦ ଥିବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ମାଙ୍କର ଲାଲି ମନ୍ଦାର ଆଉ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଫଳ ନଡ଼ିଆ, ସେମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ, କେବଳ ତାର ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯେତିକି ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ, ସେହି ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଲେଖି ସେହି ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ବସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ବଡ଼ ଖେଳଟି ଯାହା ମୁଁ କଳା ଦେଖେଇଛି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା କରି କିଛି ହାତରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦାନଟି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉଠି ସମାଧିକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କିଏ 50 କି 100 ଟଙ୍କା, କିଏ 5-10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଜଣେକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପୁଥି ଆଉ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆଖିରେ ଦେଖିବ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛି, ଶୁଣିଲା କଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ এই ମଣିଷ ସତ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସତ୍ କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ এই ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଆମକୁ 4 ଦିନ ହେଇଯିବ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସୋଳାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିଛି ଅସୁବିଧା ସହିତ ଆଜି ମା ତାରିଣୀ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିବ, ଅନେକ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ତ କହିବି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଥିବ, ପଇସା ଥିବ, ଧନ ଥିବ, ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିବ କି ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଅସୁବିଧାଟା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ବି ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଳ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ପାଇଥିବେ ସାଧନାର ଜିନିଷ, ଆପଣ ସେତିକିରେ ପାର ହେଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୋର ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ, ବାପା ଭାଇ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ 8 ବଜେ ମୋର ପୂଜା ହେବ। ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି ବରକର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ପୂଜା କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ପୂଜା ପାଠ ସେଇଠି ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ 2 ଦିନ ରହିକି 3 ଦିନ ରହିବି, ଆପଣମାନେ ସେହି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେତିକି ଆଉ ଫୁଲ ହଉ ସିନ୍ଦୁର ହଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହେବ ନେଇକରି
दर्शन भी करिपारिब आपण दुख सुख भी बुझी पारिबे जदि आपण जो दुख मांग पाखरे जणेबा चाहिए जदि एई भक्तक द्वारा किछि हेबो से रास्ता किछि बतेइबो न हेले भाग्य उपदेश निर्भर करुछि दर्शक बंधु देखंतु छोट छोट छुआ मानकु दुष्टामी होउछंती पाठशाठरे मन न रखुथिबो अन्य कारण को नहीं मां पाखरे किछि औषध मिलिछि समाधिरु सेइटा होछि देवी शक्तिर किछि औषध साधनार औषध तो सेटा किछि सुवर्ण शक्ति बढ़िबाको पाठशाठरे मन न रखुथिबो सेइ छोट छुआ मानक पाइ किछि बढ़िया पाइ किछि तोरिया सेइ औषध भर्ती करी देले तांकर सुवर्ण शक्ति किछि बढ़ि पारिबो आ अन्य किछि कारण थाइ पारे जेमिति गोटे भूतपत्र किछि जंत्र कटा जाए सेइ जंत्र आपण जानिथिबे ताकू सिद्धि को देले कार्य सिद्धि आपण किछि दुख सुख असुविधा बुझिबाको चाहिए मार पाखर देई दुख सुख बुझि पारिबे आपण परिवार के संतान होथिबो नाही झियो मानकर घर पात्र आस्थिबो विलंब होउछि हे पारु नथिबो अन्य कारण थाइ पारे समस्या मां को भरोसा रखि आपण चाहिए तो सेइ जगह को जे बुझि पारिबे ये 2 दिन वीडियो पंजाब दर्शक बंधु आउ थरे मोर अनुरोध जो आपण चाहूछंती देवी शक्ति ये हमारा है नाश्ता मिलवा के नाश्ता नहीं करना पूरी भाषा पूरे टोन नाश्ता न बोला खाए मां ऐसे शर्ट वाले दियो नाश्ता नहीं आपण में मीडिया दियो और जेतिकी दर्शक निज कल्पना करतु एई कामना हेतु भगवती मां को स्मरण करी मां को स्मरण के आशीर्वाद हाथ में दियंतु आपन कार्य सिद्धि देखंतु सब अपेक्षार फल ए शेष है माँ तारिणी दर्शन कर समस्ते निज निज घर को चली जाऊँच बहुत खुशी लगुच कि सब भलरे भलरे हो गला देखंतु गाँटा आज गहली रे भरी रही बहुत खुशी लगुच जय माँ समलेश्वरी जय माँ तारिणी हर हर महादेव जय माता दी आम बलबसपुर ग्रामटे आज साकार हो गला स्वर्ग परि लगुच जमी घटगाँ राणी माँ तारिणी आम ग्राम को निजे चली चली आसछंती बहुत खुशी लगुच समस्ते बहुत खुशी माँ को एते पाखरे देखी माँ को दर्शन करुछंती देखंतु केमिति गहली लगी रही ग्राम रे बहुत बहुत खुशी लगुच जय माता तारिणी जय माता तारिणी जय